ସେଇଟା ନାଇଁ ମୋର ଯୋଉ ଅଏଲ କ୍ଲଥ କଥା ମନେ ଅଛି। और का जो काट दी थी ଅଏଲ କ୍ଲଥ ଟା କହିଲା କଇଁଚି ଗୋଟେ ଧରଲା ସେଆଡୁ ଆସିଲା କଣ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିଲା କେଜାଣି ସେ ଅଏଲ କ୍ଲଥ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ ଅଏଲ କ୍ଲଥ ନୁହଁ ଟେବୁଲ କ୍ଲଥ କଇଁଚି ଧରଥିଲି ନା କଣ ତ କାମ କରିବ ନା हां सेटा ମୁଁ ଭାବିଲି ବାପା ଜାଣି ପାରିବେ ସିଏ ଭାବିଲା ଜାଣିପାରିବେନି କାଟିଦେଲା ଛତ୍ର के खिलाड़ी थिली तार पाई जीबी तार दिलो नहीं बॉडी से केते तो शॉट गई किदा हां इति कथा हम घरे माल छाड़ देले बापा के बाडा हाथ उठी ना जाय दिन नुआ जिंस आसी माने किंतु हां रागंती गाड़ी करिवे जेने मु करंट शॉट जेबी भी खाइजे बहुत चाहिए मोर भूल एक्चुअली मते पता नहीं कोन गुथार छोटो थिली आठ होटी बड़ होइतिली होते जण को भोजी रे जाई छुं देली करंट किसी से खोला तार से जो तार टेबुड नथिले खोला कनेक्शन छाड़ देइतिले मु धरते माँ जो कांदिला बोलते खानी मेडिकल नहीं सब कले ट्रीटमेंट करू आई घरे खाई घरे जथर खाई केबे कि सीरियस ही हम टिके बेहोश हो जाई आज मु ठीक नानी नानी बदे मैं एते दर खाई कि नानी होची हीटर रु खाई हीटर इलेक्ट्रिक बोर्ड गार एते मन नहीं हां से लगोचा से पे हां मने अछि एते मत करे बहुलो कोई दी हाथ तो खोली के बहुलो कोई कि आइला कोई फोन ए भलो करंट शॉट केले संगे संगे भिडी धर दबो बेले कोन करंट सर्कुलेशन हो नले चार्ज देह रहिले बहुत सासी कुंढई तो पकेला वो छोटिया रहइतिली सासी कुंढई वो जिंस जानी मां से टाइम में फर्स्ट टाइम खाई दिली डॉक्टर कहि दितला कहला छोटो छुआ करंट बाजिला माने ताकू 3-4 जन धरि दबो के समय धर देले चार्ज सर्कुलेट एंता ब्रेन को शॉर्ट टा जीवन नले ब्रेन को गले पहले ब्रेन डैमेज हे देरी वो आन क्लास से पढ़तिली हम जो कॉन्सर्न ब्लॉक करतिलु सेठी सब कांथरा सब शॉर्ट चार्ज रहउतला से कांथरा टैब रे हमर कपड़ा गुडा आइतला टैब रे टिके ना को फाका दिला सेठी में आगुटा बाजै जो करंट मु दौड़ी के आसी कपड़ खोली के दौड़ी के आसी बापा में कांथ करंट देखो जिम लागी पिंडेव लागी किंतु जोडा इलेक्ट्रिक करंट थी बोर्ड रे मारू हाथ तार अलगा एक्सपीरियंस सेट लागो जिन तो किसम अटकी छोटो पिला बेले ये थिला हमर थिला कोन हैला कहले बहुत रे सोइला बेले थिला में राती रे दके मटा से मसूर लिए रे ना मटा बेड स्विच जल्दी एमती कि ना मटा ठीक है एमती कि ना पड़ी पक्की ना मतलब हां सेटा थिला हमर पुष्पक छोट होता है एडिटे इला कि बड़ कि एडिटे ते छोट 2 वर्ष रे था इतला आटे कि बड़ा ये माने सोई जे बहुत तार रख दे के तार स्थान रे जाई छी हम समझ जेतला काम जाई छी पुष्पक आसीला ता खोली छी एसी माने चार्ज अछि ता लगा हेतला अरे से स्विच चला ता साथ चार्ज सेटा बा एमटी करतले माने जानी होबनी से कोन करता को खोली गिरी ता देर से तंबा पात पात अछि ता देर हाथ मार दीजिए हां शॉर्ट हेई जी ना हेई नथि शॉर्ट माने से रडी छाड़ी छी ता से बस हेई छी कोन से पूरा जाई थांदा सेज पड़तिला सेज ऊपर बसतिले तो शॉर्ट टा सेज रे बसतिला माने हाथटा पूरा पोड़ी जाई छी तार हां से जो कनेक्शन टाइम में गरम हे जेतिबो मेटल ता से मेटल रो पोड़ी जीवो से हाथटा पर पूरा एमने रक्त नतले एमने धळा देखाउते से अंगुठी प्रभु फोटो पर न बसतले कोन अवस्था हेता ताको तो जा जेमती करिके रखले दिने कोन हेई छी हेलानी माने 15 दिन कि 10 दिन 15 दिन जाई छी हला मोर से देह खराब थाए ज्वर होई थाए ने कोन मते से कोन करछि ना कोन बाजी गला ता जरे उतार रात्रि सोईची रक्त माने से एमती करछि बहुची माने कसा कोन रक्त बोला ग्रुप पुष्पक रे सेई अंगूठी रे बाजी गला कोन उठा हेइतला बाजी गला ताको के ऊपर को उठना देखि ताको से को बाटे रक्त बनौनी टेकी की बांधिले सेते बळे एते सब लोक प्राथमिक चिकित्सा रेतिला कोन केमती तार हेला के जानि तो कोची माने से तो माने ए आज सखा गोटे न्यूज सुनथिल से गोटे न्यूज आछि बढिया गोटे जो ट्रेन काम होउची कोन गोटे बाहर से ट्रेन काम पाखे जो पटरी काम रे जो मुलिया गोटे अछन सब सोइथिले हां हां हम टेंट बेड मारी के सेठी काम होउची तो डेली सकाळ उठुचन काम कर रात्री साप काम मुल्ला
ସିଏ କଣ କଲା ସାପ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲା କି ସାପକୁ 3 ଥର କାମୁଡ଼ିଲା ସାପ ମରିଗଲା ଆଉ କିଛି ହେଇନି ସିଏ ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲା କୋଉଠି ମାନେ ସାପ ତମକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ତମେ ଗୋଟେ ସାପକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ସେଇଟା ବିଷଟା ଗୋଟେ ଲେଉଟିଯାଏ। ପ୍ରକାର ସେ କାମ କରିବ କେମିତି କହୁଛି ତା ଦେହରେ ବଡିରୁ ବିଷ ପଳେଇଲା ତା ବଡି ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ କରୁଥିବ ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ ରିଆକ୍ସନ ଯଦି ସାପକୁ କାମୁଡ଼ିବ ସାପ ଦେହରେ ବିଷ ପଳେଇବ ନା ସାପର ଦାନ୍ତରେ ବିଷ ଅଛି ବଟ୍ ତା ଦେହକୁ ସେ ଥରେ ସାପ ୟୁଜ କରିଦେଲା ପରେ ତା ବିଷ ତା ବଡି ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଇଯାଏ। ସାପର ନିଜ ବିଷରେ ବି ସାପ ମରିଯିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଯେ ତା ବିଷରେ ଦାନ୍ତ ଆଣି ତାକୁ କେବେ ଦୋଷ ମରୁଛି ତା ଦେହରେ ବିଷ ନାହିଁ ତା ଦାନ୍ତର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବିଷ ସେତିକି ସେ ବିଷରେ ନିଜେ ବି ମରିଯାଉଛି ତ ଇଏ କଣ କଲା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲା ଜବରଦସ୍ତି ତାକୁ 3 ଥର କାମୁଡ଼ିଲା ସେ ସାପ ମରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଜୋରେ କାମୁଡୁଛି ଇଏ କିଛି ମରିନି ସାପ ବରଂ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି ସବୁ ଲୋକ ସାପ ମରିଗଲା ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ମରିଗଲା ଇଏ ମରିଛି ସେଇ ଲାଗି ସେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଶୋଇଛି ନା ତାର ତ ଡର ନାହିଁ ମତେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ମତେ ଚପଲ ସାହସ ଥରେ କରିନି ଏମିତି ବହୁତ ଥର କରିଥିବ ବହୁତ ସାପକୁ କାମୁଡୁଥିବ ଯାହା ଯୋଗୁଁ ତା ବିଷ ବୋଧେ ବଡିରେ ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସାପ ତାକୁ କାମୁଡ଼ିଲେ ସାପରେ ସେ ମରୁ କିନ୍ତୁ ଅଛି ଏଇଟା ରିଆଲିଟି ଯଦି ଜଣେ ଟିକେ ଟିକେ ବିଷ ନଉଥିବ ତାର ବିଷ ଦେହରେ ଏ କହୁଥିଲେ ବାପା ଥର କହୁନଥିଲେ ଅଫିମ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଏମିତି ଖାଉଥିଲା ଅଫିମ ଖାଇବା ବି ସେମିତି ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ସିଏ ସାପ ମରିଗଲା ସାପ ମରିଗଲା ହଁ ଗୋଟେ ଆସିଲା ୟାକୁ କହିକି ତାର ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୋଉ ଇଏ ଅଲିଫ ଲେଲା ନା ସରି ସରି ଅଲିଫ ଲେଲା ନାଇଁ ୟାକୁ କହୁଥିଲା ନା କଣ ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏଟା ଫେଭରେଟ ଥିଲା ସୋଟା ଡେଲି ଯୋଉ ସେ ରାଜା ଯିଏ ଥିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଚୋଟ ନଉଥିବ ଜୀବର ସେ ଗୀତଟା ପୁରା ଘୋଷା ହେଇଥାଏ ସେ ଜୀବର ବିଷ କନ୍ୟା ବି ସେମିତି କରୁଥିଲେ ବିଷ ଦେଇ 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 ସେ ଝିଅକୁ ବଡ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷ କନ୍ୟା ହଉଥିଲା ସେ ଯାଇକି ଯୋଉଠି ମା ଯାହାକୁ କାମୁଡୁଥିଲେ ସେ ମରିଯାଉ ସେ ରାଜା ସତରେ ଏମିତି ଥିଲେ ନା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଏଠି ଦେଖ ଠିଆ ହେଇକି ଏଟା କଣ କହୁଛ ମହୁ ଫେଣା ଏଟା ରୋଜ କେକ୍ କହୁଛୁ देखो याडे ये पड़े वीडियो करियो अरे ये खाई तो पद्म फूल नाड़ हां ताकू महु फेणा कोन को पद्म फूल नाड़ ये खाई जो तू खाई नहीं जान को पद्म फूल नाड़ खाई दीचु तू ये ऊपर नानी हां तांगरे खाई एपटे बेसी बरमपुर साइड बढ़िया लगे भाजी देइथो ए जो भेंडी वाला दुस्तु हला माने डिजाइन टा कोना कोना ओ ये आसी गला हमरो कोन एटा पनीर पनीर ना एटा हमरो पनीर गणी जे तो ना गणी हां समान समान होवा दरकार अच्छा मोमोस रे ऊपरटा कोन मैदा ना आटा मैदा 4 5 6 एटा को जदी से ना आटा कर देबे तो बढ़िया लागो 11 12 हां 12 12 अरे नहीं नहीं मुको एटा जो आटा कर देबे आमे रे स्टार्ट करिया को जाउछी मोमोस कंपटीशन माने चैलेंज देखिए किए जल्दी खाऊ तार सेम अछि माने क्वांटिटी मोर भी हारी जी हां देखिए ताको कि देखा तो हारी जवार ऊपर मुह हारी जवार परर मुह देखिया देखा को पड़िबा हला हारिया पूर्व मुह हला हां 1 2 स्टार्ट खा अब के बोल कर से परे ए उठी गला कंपटीशन बोली बोली जाती मजा नहीं खाती अरे राग चटनी तो बोले ना लोग एकदम नहीं बोला मतलब जी जने हारी गलानी ऑलरेडी दुईटा करना पड़े थे 24 वाले जोरदार कंपटीशन चलछि
ରହୁନି ରହୁନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା ଗୁପଚୁପ ଏଠି ଖାଇଦେବି ମୋମୋ ଗୁଡ଼ା ଯାଉନି। ମୋଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗୁପଚୁପ ମଥୁରାରେ ନଥିଲା। ଏ କମ୍ପିଟିସନ ହଉଛି ନା ଖାଉଛି କି ମଜା ନଉଛ? ଯେତେ ହେଲା ଗଳି ପଡୁଛି ଗଳି ପଡୁଛି। ହଁ ଦୁଲି ବେଡି କମ୍ପିଟିସନ କଲାଣି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆସ୍ତେ କଲୁ ସେମ୍ ସେମ୍ ଅଛି ଆଉ ରହିଲା ମାତ୍ର 2-1 ରେ କମ୍ପିଟିସନ ଚାଲିଛି। डेफिनेटली लागिलाणी जितब किए हार किए तो देखिपे भाई प्लेट आम देखुबुनु पार्टी देखु क्या पार्टी खाली अच्छी एठी मैडम ढुकी पार ना से हाथ में गोटे धरी पार्टी चलती। अच्छा बर्तमान देखु ये प्लेट खाली मैंने से रहा मैडम को पार्टी मैडम को पार्टी अच्छे समस्त भर 2 जन भर जी पार्टी प्रथम देखेब खाली से जीत जीति गले विना आकर सस खिया चलला कहीं ढुकी पारना चटनी लगे ढुकुंट मजा माने कंपटीशन पूरा माने जोरदारिया कंपटीशन हला माने पूरा किंतु इंडिया जीतीला कहीं इंडिया ही तो जीत गया बोलते 9 रन हां के मजा नहीं यही जाके खाई दिली रे भाई टंटी जाके टंटी हाँ विनर पर मैडम आउरी टिके टिके मजा नहीं खाऊछंती आ विनर मैडम कर टिके बैंड बज जाई गोटे माने ये स्पीच गोटे रेडी करे केनते लागिला हारी की हारी की केनते लागिला पनिशमेंट दिया अब तो पनिशमेंट तो झिया हारी गला मोमोज कंपटीशन रे हां सिखाई जुदा कुलो खाइबा टिके सिखा गिलिया सिकाड़ी गिलिया हां मु भाभी होते के एन्जॉय करी के मैं खा दिनो से लोग गोटे पर गोटे पार्टी चैलेंज कंपटीशन किए जीतीबो जल्दी खाइगी एले तार तू एन्जॉय करी कोन खाइबू मुंडा बिंदिला छाती काटला हां बहाना कैसी हेलो मो गेला जियाला अरे गलालो जमाता दोष नाही तोरी बोलती हो खाई परनी मो झिया दिया ना टिके जन कहीदेला माने सर कौन हो देख कौन हो तो सान माने सब बोर प्रिय है ना तू माँ ठीक एटा मो बापा कराबी बड़ माने बापार बापार गेला एडी गोटा बुझी एडी मार बड़ बापार मझी कार नुह रे बापा मझिया कार ये गोटा सान ये गोटा बड़ ये गोटा सान एका गोटे जो बराबर जो
ହେଲା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଣିଛି ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି ଘରକୁ ହେଲା ଖୁସିରେ ନେଇକି କଣ ଆସିଛି କରୁଛି ଆଈକୁ ନେଇକି ଦଉଛି ଆଈକୁ ଦଉଛି ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯିବ ଏପଟେ ତା ହାତ ପାଉନି ସେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ଯାଇକି ଦବ ବା ଗଲା ଦବ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ମା ତାଲ ମୋ ସୁନା କାଇଁ ପ୍ୟାକେଟ ଇଲୋ ଦେଖିକି ସିଏ mind ଆକୁ change ଦେଖିକି ଆଈକୁ ଦେଇଦେ ନାଇଁ କାହା ଝିଅ ଜାଣିପାରିଲୁ ବୋଧେ ନାଇଁ ସିଏ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇନି ନିଜେ କହିଦେଲି ସେ କା ଗୁଣ କର ତୋ ବୋଉ ଆଜି ଜିତି ଯାଇଛି ତୋ ବୋଉ ଆଜି ଜିତି ଯାଇଛି ଏଇ କଥା କେବଳ ନେଇଯିବୁ ମୋ ଡିଙ୍ଗିରେ ଖାଇବ ତୁ ଖାଇବୁନି ଆଉ କେବଳ ମୋ ଡିଙ୍ଗିରେ ଖାଇବ ଆରେ ସବୁ ତକ ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ଦେଇ ପକେଇଦେବି ଜାଗା ହବ ଆରେ ଦେ ବା ଖାଇବୁ ନା ଦେ ବା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ପଖାଳ ମିକ୍ସଚର କହିଥିଲି ମିକ୍ସଚର ମୁଁ ଆଣିନି ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲି କୋଉଠି କେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ସେଦିନ 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 କହିଥିଲି ତୋର ମନେ ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଏଇଟା ମୋ ବୋଉର ଏଇଟା ମୋର ଏଇଟା ବୋଉର ଏଇଟା ଝିଙ୍ଗିଲିର ଆଉ ମୁଁ କଣ ନିଏ ତୁ ଖାଇଲୁ ଖାଇଲୁ ଜିତିଲୁ ବା ଆଉ କଣ ତୋ ଦରକାର ଜିତିଗଲେ ମୋ ପୁରସ୍କାର କାଇଁ ଜରି ପ୍ୟାକ୍ କର ପିନ୍ଧ ମୋ ପୁରସ୍କାର କାଇଁ ପୁରସ୍କାର ହଉଛି ଯାହା ବାସନ ବାହାରେ ମାଜିବି କଣ ମୁଁ ଜିତି ଯାଇଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି କରିବି ନା ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିଆ ଜାଗା ଆଜି ଯାହା ବି ହେଲା ଆଉ ସବୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କଲି ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଓଡ଼ିଆ କହିବାର ଇଏ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି କି ଆମେ ମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଏତେ ଆପଣେଇ ନେଇଛେ ଯେ ଆଉ ସେଠୁ ବାହାରେ କଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ବାହାରିବା ନାହିଁ କାମରେ ଆସୁଛି ଆମର ହେଲା ତ ହଁ ଦଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଦଉଛି ତୋରି ପାଇଁ ଆସିବେନି ଆମର କେକ୍ କାଟିବାର ଏତେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ସେଦିନ ଜାଣିଲି କି କେକ୍ କାଟିବା ଆମେ କେତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ କେକ୍ କାଟିବାର ଦେଖିଲି ହାପି ରଥଯାତ୍ରା ଲେଖା ହେଇଥିଲା କେକ୍ଟା କଟା ହେଲା 5-6 ବର୍ଷ ତଳ କଥା କହୁଛି ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଆମେ ଏତେ କ'ଣ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ଓକେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ହେଇକି ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଇକି ପୁରା ମାନେ ତଣ୍ଟି ଯାଙ୍କେ ମୁଁ ଗିଳିଛି ମୋମୋସ୍ ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏବେ କିଛି ରାତିରେ ଖିଆପିଆ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଝିଅ ଘରକୁ ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ତ ବାବା କ'ଣ ଖାଇବେ ଆଉ ସେତିକି ଆଉ ବାକି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିଆ ଲାଗିଲା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ କପଡ଼ା କଚଡ଼ା କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ଏଇଟା ଗୁଗୁଲା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।